I'm in love with you. என் கனவினில் வந்த காதலியே, கண் விழிப்பதற்குள்ளே வந்தாயே. நான் தேடி தேடித்தான் அலைஞ்சிட்டேன், என் தேவதைய கண்டுபிடிச்சிட்டேன். நான் முழுசா என்னதான் கொடுத்துட்டேன், அட ஒன்ன வாங்கிட்டேன். நீ தினம் சிரிச்சா போதுமே, வேற எதுவும் வேணாமே, நான் வாழவே. நான் உன்னை ரசிச்சா போதுமே, வேற எதுவும் வேணாமே, நான் வாழவே. Hi Sridhu. Yes. I'm Arjun. நான் சொல்லி ஆகணும், நீ அவ்வளோ அழகு. இங்கே யாரும் என்ன அவ்வளோ அழகாக பார்த்துருக்க மாட்டேன். I'm in love with you. നന്ദി നന്ദി വണക്കം. ആ ഒരു പ്രപ്പോസലിന് എന്താണ് റിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോണത്? അതിനെ നന്ദി, താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. അയ്യോ അതല്ല ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത്, അയ്യോ അതല്ല വേണ്ടത്. കോടിക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ ഒറ്റ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ശ്രീതു ഒരു എസ് പറയാനായിരിക്കും. ശ്രീതു അവരെ നിരാശപ്പെടുത്താണോ? ശ്രീതു താങ്ക് യു മാത്രമേ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല, എത്ര ചോദിച്ചാലും. നൈസായിട്ട് എസ്കേപ്പ് ആവാണല്ലേ? I'm in love with you. என் கனவினில் வந்த காதலியே, கண் விழிப்பதற்குள்ளே வந்தாயே. நான் தேடி தேடித்தான் அலைஞ்சிட்டேன், என் தேவதைய கண்டுபிடிச்சிட்டேன். நான் முழுசா என்னதான் கொடுத்துட்டேன், அட ஒன்ன வாங்கிட்டேன். நீ தினம் சிரிச்சா போதுமே, வேற எதுவும் வேணாமே, நான் வாழவே. நான் உன்னை ரசிச்சா போதுமே, வேற எதுவும் வேணாமே, நான் வாழவே. Hi Sridhu. Yes. I'm Arjun. நான் சொல்லி ஆகணும், நீ அவ்வளோ அழகு. இங்கே யாரும் என்ன அவ்வளோ அழகாக பார்த்துருக்க மாட்டேன். I'm in love with you. നന്ദി നന്ദി വണക്കം. ആ ഒരു പ്രപ്പോസലിന് എന്താണ് റിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോണത്? അതിനെ നന്ദി, താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. അയ്യോ അതല്ല ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത്, അയ്യോ അതല്ല വേണ്ടത്. കോടിക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ ഒറ്റ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ശ്രീതു ഒരു എസ് പറയാനായിരിക്കും. ശ്രീതു അവരെ നിരാശപ്പെടുത്താണോ? ശ്രീതു താങ്ക് യു മാത്രമേ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല, എത്ര ചോദിച്ചാലും. നൈസായിട്ട് എസ്കേപ്പ് ആവാണല്ലേ?